Hello and welcome back to programming. Today I am going to introduce the concept of dictionaries in Python. Before, we have learned about lists. Lists are an ordered array of values. If natay set of values nga gusto nato i-create in Python, we could use that concept. No? We could create lists in order to present our set of data. Now, dictionaries are a bit different but work the same way. If a list is an ordered array of values, pwede na ito una-unaon nga ang dictionaries is an ordered array of pair of values. Okay? By definition, dictionaries in Python allow us to connect pieces of related information. Understanding dictionaries will allow us to model a variety of real-world objects more accurately. So, kung makatuon na taaning dictionaries, mas ma-understand na to nga more practical ni siya nga approach to creating objects in Python. Di lang compared with lists, but together with lists. So, we have here two sets of codes na sa taas o sa silong. So, focus sa na sa taas. I have created a dictionary with the variable name user. So, user is equal to, Python would know nga dictionary ang atong buhaton if we will use braces, no? Kay katong list, bracket man to, right? So, kanay brace. If you notice na ay 8 ka items inside the user na dictionary, name, Ben, age, 10, school, XUGS, ID number, 2010, 1, 2, 3, 4, 5. But, dili na siya 8 separate items, but 4 pairs, no? 4 pairs of values, no? So, for every odd numbered value, if ma-notice ninyo, example, si name, si age, si school, ug si ID number, na i-colon, okay? And after ana is, well, ang iyang mga partner, yung pair. So, just by observing, makita na to nga akong ibutang dili. Name is Ben, age is 10, school is XUGS, and ID number is 2010 1, 2, 3, 4, 5. So, creating dictionaries is as simple as that. Ang separate lang from one pair to another is the comma. No? After Ben, there's a comma. After 10, there's a comma. Okay? So, ang partner ni name is si Ben, ang partner ni age is si 10, and so on and so forth. So, muna na siya ang way for us to create dictionaries. No? So, the same agad sa lists, but this time, partner siya or pair. So, akong i-gamiton, no? Atong gamiton ang atong gibuhat lang karon nga dictionary. To recall or use an item inside a dictionary, no? Ato lang ibutang ang name sa atong dictionary, in this case user, then inside the bracket after the name of our dictionary is the first element sa pair, no, sa each pair. So kibali sa kaninga example, lines 4 and 5, print user name and print user ID number. But if mo na ang atong i-code or ibutang, after running this one, ang partner ni name, which is Ben, and partner ni ID number, which is 2010 1, 2, 3, 4, 5, ang mugawas sa atong shell, no? As you can see. Sa second set of code sa bottom portion, so the same nagyapon nga concept kung saan pag-recall sa items inside a dictionary. But this time, akong gi-format ang akong print nga function. So printf, my name is bracket. So, yan naman na paggamit, diba, sa formatted nga print function. My name is bracket, or I mean brace. My name is brace, username, and I am
brace user age, years old. I go to brace user school. So, ako ning i-run, as you can see, mugawa sa shell, my name is Ben and I am 10 years old. I go to XUGS. So, pwede gyapon mo mag-try ani. You could pause the video and create your own simple dictionary. So now let's define some terms on how to work with dictionaries. A dictionary in Python is a collection of key-value pairs. So muna siya ang tawag nato sa kada pair of elements inside our dictionary, key and value. Each key is connected to a value, and you can use a key to access the value associated with that key. A value can be a number or a string or a list or even another dictionary. You can use any object that you can create in Python as a value in a dictionary. Now, as for today, ato sa panggamiton ng mga values nga itong i-assign sa key are only strings and numbers lang sa. Observe our set of codes, no? The same gyapon nga dictionary as before, the dictionary user. So, using our newly defined terms, ang mga key di ay ani nga dictionary nga user is ang name, age, school, and number. We know nga key na sila because before sila sa colon nga character, no? And ang value nga naka-assign ani sa key is after sa colon. So, in this case, ang value sa key nga name is Ben. Ang value sa key nga age is 10. Ang value sa key nga school is XUGS. And ang value sa key nga ID is, or ID number is 2010 1 2 3 4 5. And ang pag-separate nato from one key value pair to another is, again, a comma. No? So, again, it's as easy as that. So, focus your attention to our set of codes right here. The same lang ni as before or sa previous slide. But, notice line number 3, no? I've assigned a variable. The name of my variable is name underscore school. And ang value sa akong variable, okay? Ang value sa akong variable is ang value ni key nga school inside ni user nga dictionary. Okay? So, ako ni basahon, name underscore will be equal to the value of the key nga school inside the user dictionary. Now, unsay advantage ani kani akong gibuhat nganong ako pang gi-assign og variable ang value ni school. It's because para akong somehow ma-manipulate using method ang akong variable name. Kaya kung diretsoon ako na o gamit ang user school, same as before, dili mahitabo tong akong intended nga ma-capitalize ang value nga XUGS. No? So, i-compare ninyo ni nga slide as previous. Naka-small letters tanan nga letter sa value nga XUGS. But this time, naka-capital na. After running, kung tanan ninyo sa shell, I go to XUGS nga naka-capital na tanan letters. It's because ang name underscore nga variable is pwede magamitan og method nga dot upper parenthesis. No? So, pwede magyapon nga dili na gyud i-assign og variable name gyud ang kada value sa key sa dictionary, but napo yung mga method nga dili applicable to dictionaries. So in this case, ang dot upper nga method applicable lang ni siya sa variable. That's why akong gi-assign sa variable sa ang user schools. Okay? So the same with lists, we could also add new key value pairs inside a pre-existing dictionary. So we have our dictionary before, the dictionary user, and we know nga na siya ay upat, di ba? Upat ka
pairs of key value. So, katong upat is having the key name, age, school, and number. Now, what if gusto na ko dungagan pa og keys and values? Okay? So, focus your attention on the upper portion, the first set of code, line 3, 4, and 5. Okay? So, ingana ang pag-add og new key value pairs. Just type the variable name of your dictionary, in this case user. Then inside the bracket is the name of our keys. That would be equal to whatever value ng atong i-assign sa atong key. So sa lines 3, 4, 5, ang akong gidungag nga key are city, height, and weight. And consequently, ang value ni city is Cagayan de Oro, ang value ni height is 1.55, ang value ni key nga weight is 55. No? So para makita na ako ang atong gibuhat, i-compare na ko ang previous nga dictionary using line number 2 nga print and line number 7 nga print. Okay? So, i-perform ni Python ang line number 2 after running, makita ninyo sa shell, upat ra ka pairs, okay? Name, age, school, and ID number. Pero pag i-run na ni Python ang line number 7 nga print, nadungagan na ang atong dictionary og additional 3 pairs, no? So instead of name, age, school, and ID number, naanay city, height, and weight. Okay? So nadungagan na siya permanently. So sa second set of codes sa bottom portion, no, ato lang nang pulihan si line 2 ug line 7 sa taas og lahi na pod nga set of codes, no. So si line 3 ug line 4 parehas man ni katong kaganina. Ang nabag-o lang diri is si line 10, no. Line 10 nga print or line 10 nga formatted print. So printf, I am user height meters tall and weigh user weight kilograms. So if wala nato ni na dungag ning si line 6, 7, and 8, error dayon ang mugawas pag i-run nato si line 10. Kay wala pa man nag-exist si height ug weight kung wala nato ginuwag si height ug weight previously. Okay? So if i-run nato ang second set of codes, mugawas sa shell, dili lang my name is Ben and I am 10 years old, I go to XUGS, but also I am 1.55 meters tall and weigh 55 kilograms. So, pwede data makadungag og key value pairs to our pre-existing dictionaries at any time that we want. And actually, mabalaan po nato later nga pwede po ta maka-delete or remove og key value pairs anytime that we want. So, the same with lists, we could also modify the values inside our dictionaries. Not only the values, but the values that are assigned to any key, no? At any time, or at any time that we want. So, let's look at this set of codes. So, lahi na po na siyang application. Pwede natin siya makita sa isa ka enrollment system. Okay? So actually nag-recur naman na or nag-recur naman yung type of application before, no? Sometimes ako na ginagamit because it's easy for us to visualize, no? So we have 10 lines of code. I started my code with line number 1. My underscore sched is equal to a blank dictionary. So the same with list, pwede data maka sugod sa day og blank na dictionary, no? So open close braces lang, no? So si my sched is blank sa sinugdanan. Line number 2, my sched course 1 is equal to ESC 11. So si course 1 ang key,
si ESC11 ang iyahang value. Then, print my sched course is added. Line 4, my sched course 2 is equal to ESC12. So, again, sa kaning line, si key course 2, ang iyang value is ESC12. Isulod na to sa my sched nga dictionary. Kung magbutang ta diha og print in between 4 and 5, print my sched, mugawas nga kanang nasa shell, no? Course 1 is equal to ESC11, course 2 is equal to ESC12. Now, what if gusto na ko pulihan si course 1, no? So, sa actual ni, as if nag-change subject ta, no? How do we do that? Line 8, no? The same na sa pag-assign og values, di ba? Unlike lugar sa list nga atong i-append, ang sa dictionary, the same lang, no? The same sa pag-assign og value sa key, yan agyapon og pag-change og value sa key. So, my sched course 1 is equal to, karon, math 86 na. Okay? So, print my sched course 1 is added, print my sched. So, if i-run natin itanan, ma-observe ninyo sa shell, no? ESC11 is added, ESC12 is added, i-print dayon ang dictionary ng my sched. ESC11 is dropped, math 86 is added. Okay? Now, ang pinakalas nga part is, muna na siya itsura sa atong my sched nga dictionary. Key course 1, value math 86. Key course 2, value ESC12. So, mas sayon di ay i-modify ang values sa dictionary kaysa sa list. No? So, we do not need to append. Ang pag-assign og values is the same sa pag-modify og values. So, you could also try this. No? So, that's it. That's how we start working with dictionaries in Python. So, here's another example of using dictionaries, but this time, an example with if statements. Okay, so, dili na siguro na ako kinanglan i-explain ni tanan. Try to observe what I did here. So, unsa man no? Maybe part ni siya sa isa ka game, no? So, katong familiar ani nga game sa mga platform before, Game Boy, no? Maybe part ni siya sa code sa Pokemon nga dula. Okay? So, unsa akong mga dictionary diri? I only have one dictionary. Dictionary Pokemon 1. Duha lang kabuk akong pair with keys, name, and HP. Or HP is hit point man na sa katong dili familiar. So, si Bulbasaur na siya life nga 100 sa sinugdanan. No? Let's say, for example, ni attack ang kalaban. Depende sa attack, kung sa iyang attack, mag-depend po ana kung unsa nga damage ang minus sa life ni Bulbasaur. No? So, sayon na kay siya tanawon, no? Kung i-observe na to sa shell. Pero ang codes di ay behind that is kanitanan, no? Kaning nasa editor. So, the important thing to observe here is how I was able to modify the value of the key HP. Mo focus lang sad ko sa line 3 and line 22. Sa line 3, observe, magbali sila ba? Sa line 3 is HP underscore now is equal to Pokemon 1 HP. Sa line 22, Pokemon 1 HP is equal to HP now. Nabali. So, unsa may difference ani nilang duha? Sa line 3 is variable assignment nga command. Gi-assign nako ang value sa key nga HP kay variable name nga HP now.
And after performing lines 4 to 21, ang line 22 is ang line 3 is ang variable assignment. Ang line 22 is value modification. Value modification sa key inside the dictionary. Pokemon 1 HP is equal to whatever value sa HP now. Okay, so there's a difference kung saang functions or purpose sa line 3 and line 22. Although parehas lagi panggamit nga mga pangalan, pero lahi-lahi sila og purposes. Okay, so try to study and observe this very simple example that I did. And right now, it's your turn to try this for yourself. So, assignment ni siya nga akong ibutang dito sa e-learn. I-perform ninyo sa inyong mga own nga IDEs, whether sa cellphone or sa computer. And then, same as before, butang lang gyapon ninyo sa e-learn ang either screenshot or PI file. So, sa inyong assignment, create a dictionary of whatever you want, anything you want, using the concepts in this module on dictionary. And pwede gyapon ta mag-incorporate og mga lessons and concepts nga atong tun-an na before sa inyong ibuhaton nga dictionary. So, the only important rule gyud nga akong balik-balikon nga inyong dapat buhaton sa whatever exercise or assignment or project nga inyong i-perform is be creative. Okay? Diha man ako makita kung nagamit ba gid ninyo ang inyong natunan sa atong mga modules. So, for additional na learnings or for further study, pwede nyo makita ang different kinds pa of methods and functions related to dictionary sa website sa programmis.com. So, katong gagamit og IDE nga browser, di ba? Ang atong online compiler sa Python kay sa programmis.com man to. So, di lang di ay compiler lang gina-provide, but napos sa mga tutorials dito and many sorts of information regarding Python. No? So, ang akong na-include lang sa kaninga module are those very important starting concepts, no? Para masugdan na nato og tuon ang dictionary. Pero for more methods and functions related to dictionary, you could try visiting this link. Okay? So, that's it. I hope you learned much sa atong kaninga module. And I hope as you have undergone ang kaninga recorded video, hopefully nanay dagan sa inyong una kung unsa nga klase nga dictionary or application or program nga inyong gusto buhaton.